paminta, 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 paminta. Gracia, may kaman. Kaman gumatang paminta. Paminta. Diyan yung hinulang winda, paminta ko naman. 10 pesos na paminta. Lulaminda? Uy. Paminta, 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 paminta. Uy! Langganisa, 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 langganisa. Langganisa, langganisa. Mama, nasa na sa phone. Paminta, apay nga longganisa. Kung paminta timpagatang ko. Natananaw ko nung paglaw ko ti adobo di paminta, apay nga longganisa kasi nung nagbaling-galing longganisa ti ginatang mo. Tublakak. Maano na itublak ka kasi nung nagbaling nga longganisa nung na itublak ka. Longganisa ti pagatang ko ay kanyang kuno paminta, nakalawlawag nga paminta kasi ano kumagbaling nga longganisa. Pangusarak no tatadtalong ganisa, kapaminta tim pagatang ko kanyam. Nabatim tan, gibarya. Tatlong nail.